Top 20. Pinakamagandang artista ngayon sa GMA. Number 20. Herlin Budol. Number 19. Ara San Agustin. Number 18. Ashley Ortega. Number 17. Shaira Diaz. Number 16. Clea Pineda. Number 15. Cassie Legaspi. Number 14. Faith De Silva. Number 13. Sofia Pablo. Number 12. Rabia Mateo. Number 11. Jillian Ward. Number 10. Mikey Quintos. Number 9. Isabel Ortega. Number 8. Julian San Jose. Number 7. Barbie Forteza. Number 6. Kailin Alcantara. Number 5. Bianca Umali. Number 4. Gabby Garcia. Number 3. Sanya Lopez. Number 2. Heart Evangelista. Number 1. Marian Rivera.